वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज आपके साथ बात करने आए हूं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। हमारे पास यूट्यूब भरा पड़ा है, जहां पर आपको थंबनेल नज़र आते हैं कि 1 माह के अंदर $5000 कमाएँ, रोज़ाना $500 कमाएँ, रोज़ाना ₹5000 कमाएँ, 1 हफ्ते में 30,000 कमाएँ, ₹50,000 कमाएँ। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हुँ, सिर्फ़ यूट्यूबर हज़रात जो हैं हमारे पाकिस्तान में, वो महज़ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए और आप लोगों के अंदर अपना मज़ीद जो धंधा चमकाने के लिए कह लें इसको, तो वो क्या करते हैं, आपको इस तरह की अजीबो-गरीब चीज़ें बताते हैं जिसका सर-पैर कोई नहीं होता। और प्रैक्टिकल लाइफ़ में जब आप उस तरीके को कमाने का शुरू करते हैं, अंदाज़, तरीक़ाकार शुरू करते हैं, तो फिर आप कामयाब नहीं होते। बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम साल से, 1.5 साल से, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं अर्निंग करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो मैं आज आपके साथ बात करूँगा इस मौज़ू पर कि क्या क्या मतलब ज़रूरत है, कि किस तरह हमने अर्निंग करनी है, आने वाला वक़्त किस चीज़ का है, इसका फ्यूचर क्या है, होती भी है कि नहीं होती है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती और बहुत सारे समझते हैं कि शायद ऐसे ही होती है जैसे यूट्यूब पे बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि शॉर्ट-शॉर्ट बात करूँगा मैं आपके साथ, ताकि आपको टू द पॉइंट बात की जाए, आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए, कि अर्निंग तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरीकाकार जो बताया जाता है वो गलत है। जो तरीकाकार हमारे साथ शेयर किया जाता है यूट्यूब पर, तो वो 90% जो है वो सिर्फ़ बस अपना वीडियोज़ चलाने वाले ही काम होता है। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बेशुमार नौजवान जो वैसे ही मायूसी का शिकार हैं, जो वैसे ही बेरोज़गारी का शिकार हैं, जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, वो चाहती हैं, पढ़ी-लिखी हैं और चाहती हैं कि अपनी फैमिली का, अपनी कुँबे का बोझ साथ डिवाइड कर लें। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो वालिदैन का बोझ तक़सीम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर मायूसी पाई जाती है, क्योंकि उनको तो सीधा रास्ता मालूम ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के कोर्सेज़ हैं, वो भी ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं। आप यकीन मानें, जो चीज़ें हम 10-15 साल पहले पढ़ते-पढ़ाते थे, आज भी वही पढ़ी-पढ़ाई जा रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उनका कोई नामो-निशान तक भी नहीं है। तो ये वो ड्रॉबैक्स हैं, ये वो मामलात हैं जिसकी वज़ह से हम समझते हैं कि हमारी अर्निंग होती नहीं है। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें मोटी-मोटी बताऊँगा कि अर्निंग होती कैसे है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए यकीन माने, वैसे तो बगैर तालीम के भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। बिलख़ुसूस जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो फ्रीलांसिंग में किसी शख़्स का पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने काम लेना है, तो काम तो आपने लेना है अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकली जो आप एरर्स करते हैं लिखने-लिखाने में, वो भी नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना अच्छा आप इसमें हों, उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कैसे-कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं? अब मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि वो क्या चीज़ें हैं और उसमें क्यों लोग कामयाबी नहीं हो पाते। सबसे पहली बात तो है, यूट्यूब का चैनल है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है और होती है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, मुश्किल क्या है, कि ये इसकी आसानी से इसकी सक्सेस नहीं होती। इसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, पेशेंस, और क्या कहते हैं कि इसको बड़ा ही तहम्मुल के साथ इसको लेके मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है। और सक्सेसफुल क्या होते हैं, ट्रैवल तो करते हैं, हज़ारों लोग करते हैं, हज़ारों चैनल खुलते होंगे रोज़ाना, लेकिन सक्सेसफुल कितने होते हैं? सक्सेसफुल सिर्फ़ वो लोग होते हैं जो तवज्जो से, मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करते हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि जो हमने वीडियोज़ या कंटेंट बनाना है, वो दूसरों से बेहतर हो, उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो। हम जब हमारे कोई वीडियो देखता है बंदा, तो ज़ाहिर है वो टाइम यूटिलाइज़ कर रहा है, तो उस टाइम के बदले उसको कोई अच्छी बात सीखने को, लर्न करने को मिलनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हज़रात हैं जो शुरू वाले हैं, उनका तवज्जो किस पे होती है कि यार, मैंने वीडियोज़ किसी दूसरे की कॉपी करके अपने यूट्यूब के चैनल पे लगानी कैसे है? मैंने दूसरे के वीडियोज़ को एडिट करके अपने में यूज़ कैसे करना है? मैंने फ़िल्मों, ड्रामों और मैचेज़ के ज़रिए पैसे कैसे कमाने हैं? मैंने सब्सक्राइबर्स कहाँ से परचेज़ करने हैं? मैंने वॉच टाइम कहाँ से परचेज़ करना है? यानी हम शॉर्टकट्स की तलाश में ही रहते हैं। और जो-जो लोग भी शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, कोई महीने बाद हिम्मत हार जाता है, कोई 6 महीने बाद हार जाता है और कोई साल बाद हार जाता है। सक्सेसफुल सिर्फ़ और सिर्फ़ वही होता है, जो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करता है।
اور कंटेंट भी ऐसा जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा हो। अब ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेशनल कंटेंट हो, अगर आपकी सिंगिंग है, आप किसी गेम्स के बारे में बात करना चाहते हैं, आप व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, आप हेल्थ टिप्स शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ भी, यानी जो भी चीज़ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, आप उस पे वीडियोज़ बनाएँ। अगर आप टीचर हैं, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं, फिज़िक्स पढ़ा सकते हैं, लॉ पढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन करें तो सही ना, तो अर्निंग तो होती है, लेकिन हम करते ही नहीं हैं। और हमारी जब कोशिश करते हैं, जब हम चैनल बनाते हैं, ये आपने भी हो सकता है जब देख रहे हैं तो आपने बनाया हो, जब बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है यार महीने बाद मोनेटाइज़ हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 6 महीने में हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग तवज्जो से, मेहनत से काम, हाँ, एक रेयर हो सकता है केस, एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, किसी का महीने, 2 महीने में हो जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो ऑन एवरेज हम अगर बात करते हैं, तो चैनल को मोनेटाइज़ होने में 8 महीने, 9 महीने, साल तो लग ही जाता है। लेकिन सब लोग इतना सब्र करते नहीं हैं। तो अगर आप मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करना शुरू कर दें, तो आखिर एक टाइम आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर है उसने ग्रो ही करना है, हर आने वाले वक़्त के साथ ग्रो ही करना है। और यकीन मानें, जब आपके पास 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो एक अच्छा जो जॉब करने वाला बंदा होता है, उससे अच्छे पैसे आप कमा रहे होते हैं। और लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, तो फिर आपकी काफ़ी रीज़नेबल इनकम हो रही होती है। लेकिन क्वालिटी कंटेंट पे, ये बात आपने याद रखनी है। और बिलख़ुसूस अगर आपके जो वॉच टाइम जो है या व्यूअर्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर से भी आ रहे हों, तो फिर आपको अच्छी इनकम होती है। तो बहरहाल यूट्यूब से इनकम तो होती है। अब अगर नहीं हो रही किसी को यूट्यूब से इनकम, तो क्या किनको नहीं हो रही? जो दूसरों की वीडियोज़ पकड़ रहे हैं, जो दूसरों की चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं, जो वॉच टाइम खरीदना चाहते हैं, ढूँढना चाहते हैं, जो किसी का मोबाइल फ़ोन पकड़-पकड़ के खुद सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, जो सब्सक्राइबर खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह जो है ना काम नहीं चलता। तो फ्यूचर है, लेकिन तरीकाकार चूँकि हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। नंबर 2, ब्लॉगिंग के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या है? आप वेबसाइट लें अपनी, एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवाएँ, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दें। ब्लॉग से मुराद क्या होता है? आर्टिकल्स, एसेज़, कुछ चीज़ें लिखना शुरू कर दें और उसके बाद जब उस पे ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर दें गूगल एडसेंस के साथ। गूगल एडसेंस के साथ जब कनेक्ट करेंगे, तो आपकी उस वेबसाइट पे एड्स चलना शुरू हो जाएँगे और उसका शेयर आपको भी आएगा और उससे बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं। एक तो उससे माहाना अर्निंग आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद अगर आप चाहें किसी स्टेज पे, तो अपनी वेबसाइट को अच्छी खासी कीमत में बेच भी सकते हैं, जो लाखों में भी हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है, उस पे कितनी ट्रैफ़िक आ रही है और कहाँ से आ रही है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं और ट्रैफ़िक क्यों आएगी आपकी वेबसाइट पे? जब उस पर आपका कोई अच्छा अच्छा मवाद मौजूद होगा, जिसको लोग सर्च करें, तो गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर दिखाए और लोग उस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएँ। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं ब्लॉग, तो वहाँ मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं, कारों पे बात कर सकते हैं, कोई बंदा हेल्थ टिप्स पे बात कर सकता है, तो यानी उस पर मुख्तलिफ किस्म के डाटा ढूँढें, लिखें। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ़ हम आर्टिकल जनरेट कराएँ, उसमें हमें कोई काम ना करना पड़े, कोई पिक्चर्स ना लगानी पड़े, बस कॉपी करें, पेस्ट करें, अपनी वेबसाइट पे लगाएँ और कब फ़ौरन से पहले हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए और फिर ऐसा भी नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करते हैं, मैं अगर आज मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ज़ाहिर है गूगल पे सर्च करूँगा ना। तो अगर गूगल पे सर्च करूँगा या मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे भी सर्च कर सकता हूँ। तो अगर मुझे वही चीज़ मिलनी है, तो मुझे किसी की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत क्या है? मैं किसी की वेबसाइट पे तभी जाऊँगा ना, जब मुझे वो चीज़ों को ढूँढने में कोई मुश्किल पेश आएगी, तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा। फ़र्ज़ करते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, जो बच्चों के एजुकेशनल नोट्स रखे हुए हैं उन्होंने। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने एफए के, बीए के, मैट्रिक के, एमए के, इंजीनियरिंग के, डॉक्टरेट के, एलएलबी के पेपर्स रखे हुए यूनिवर्सिटीज़ के 5-5 साल के पिछले, ताकि लोगों को तलाश ना करना पड़े, वो एक जगह पे जाके सर्च कर लें। कुछ नोट्स रखे हुए हैं या कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कुछ मोबाइल की टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं, ताकि लोग सर्च करते हुए आपकी वेबसाइट पे आएँ। लेकिन इसके लिए भी एक लॉन्ग जर्नी है। आहिस्ता-आहिस्ता आप काम करते जाएँगे, लेकिन करना आपने एक फ़ील्ड में है। पाकिस्तानी ये भी गलती करते हैं कि बाज़ औक़ात एक ही वेबसाइट के अंदर सब कुछ घुसा देते हैं। यानी आपने लॉ के नोट्स भी डाले हुए हैं, आपने गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन भी डाली हुई है, आपने मौसम का हाल भी डाला हुआ है, आपने पतले होने का तरीका भी बताया हुआ है, आपने खूबसूरत जल्द बनाने का तरीका भी बताया हुआ है, आपने कुकिंग की चीज़ें, तो ये क्या होता है? गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह से आपका जो ब्लॉग है, वो आपका सही नहीं चलेगा। लोगों को पता होगा कि इसमें खिचड़ी पकी हुई है, उनको चीज़ें ढूँढने में मुश्किल पेश आएगी, मेस सा नज़र आएगा। तो लिहाज़ा आपने
ایک شعبہ اختیار کرنا ہے تاکہ لوگ جب اس پر آئے تو انہیں پتا ہو کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی بات سیکھنی ہے، کچھ پڑھنا ہے تو ہمیں فلاں ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آنا شروع ہو جائیں۔ اور اس میں بھی ظاہر ایک ٹائم لگے گا، آپ 6 مہینے سال مسلسل کام کریں، روزانہ ایک بلاگ ڈالیں، ہفتے میں 3 ڈالیں، 4 ڈالیں، لیکن اچھا بلاگ لکھیں، اس میں کنٹینٹ ایسا ہو جو پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے۔ اس میں کچھ ویژولائزیشن کے لیے کچھ امیجز ڈال سکتے ہیں، کچھ وائس نوٹس ڈال سکتے ہیں، کچھ آپ پکچرز ڈال سکتے ہیں، ویڈیوز ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی پی ڈی ایف ڈال کر سکتے ہیں تاکہ چیزوں کو مزید انٹرسٹنگ بنایا جا سکے، لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنایا جا سکے، لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ تب آپ کا بلاگ جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا، لوگ اس پر آئیں گے، ٹریفک آئے گی تو پھر اس سے انکم جنریٹ ہوگی۔ ادروائز جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے یا جیمنائی سے یا کو پائلٹ سے پھر جلدی سے ہم ایک آرٹیکل جنریٹ کریں، اس کو کاپی کریں، پیسٹ کریں اور کام ہو جائے، اس طرح نہیں چلتا۔ کوئی گوگل والے بھی بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ کو اس طرح کی چیزوں پر پیسے دینا شروع کر دیں۔ ہاں، چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آپ جنریٹ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اٹ از کریں، اس کو ورڈ میں لے جائیں، اپنی چیزوں کو تبدیل کریں، اپنے مطابق کریں، تو پھر آپ ان کو معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ لائیو بھی ہوں، اگر آپ کچھ کویسچن کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم کر سکتے ہیں۔ ذیشان صاحب وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی اس حوالے سے ہمارے موضوع سے متعلق جو ہے وہ کویسچن ہو آن لائن ارننگ کے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بلاگنگ کی بھی بات میں نے بتا دی، یوٹیوب کے چینل کی بھی بات بتا دوں۔ آگے جو بہت سارا کام لوگ کرتے ہیں فری لانسنگ کا، فری لانسنگ میں 99.9% لوگ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ فائبر پہ۔ اور ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ فائبر سیکھنا۔ کیا سیکھنا ہے؟ فائبر سیکھنا۔ کیا کریں گے؟ پیسے کمائیں گے۔ اسکل کیا آپ کے پاس؟ کوئی نہیں، وہ اسکل تو میرے پاس کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، فائبر تو ایک مارکیٹ ہے، ایک شاپ ہے، آپ کی پروڈکٹ کیا ہے؟ آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کی سکل، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ کی سکل ہو، وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی سکل ہو، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکل ہو، وہ لوگو ڈیزائننگ کی سکل ہو، وہ کنٹینٹ رائٹنگ کی سکل ہو، بے شمار سکلز ہیں۔ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی سکل ہو سکتی ہے، آپ کی ویب سائٹ کی کوڈنگ آپ بنا سکتے ہیں، ویب اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں، تو اتنی ساری سکلز ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، آتی ہو آپ کو، اچھے سے آتی ہو، صرف ایوریج بندے نہیں چلتے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک اسکول یا کلاس کی بات کریں تو ایک ایوریج بچہ ہوگا تو وہ فرسٹ تو نہیں آ رہا ہوگا۔ اگر وہ بچہ فرسٹ آ رہا ہوگا تو اگر اس کو پنجاب لیول پہ لے جائیں گے ہم تو ظاہر ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ اس کا مقابلہ سخت ہو جائے گا۔ جو کلاس میں فرسٹ آ رہا تھا، ہو سکتا ہے پنجاب لیول پہ آ کے وہ تیسرے نمبر پہ آ جائے، اور جب ہم اس کو پاکستان لیول پر لے کے آئیں گے تو کمپٹیشن اور سخت ہو گیا، تو ہو سکتا ہے جو پنجاب میں فرسٹ آیا تھا وہ پاکستان کے لیول پر تیسرے نمبر پر آ رہا ہو۔ اور جب آپ کا مقابلہ پوری دنیا سے ہو، پوری دنیا کے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں، پورا ایشیا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کر رہا ہے، اور بے شمار کس کس کا نام لوں، سب لوگ تو کر رہے ہیں، اور کمپٹیشن آپ کا سب کے ساتھ، تو وہاں آپ کے پاس کوالٹی ورک نہ ہو تو یہاں ہمارے کیا ہے، میں نے 3 مہینے کا کورس کر لیا، میں گرافک ڈیزائنر ہوں، اور میں نے جو ہے گگ بھی بنا لی، لیکن آرڈر نہیں آ رہے۔ بھائی آرڈر کیسے آئیں گے؟ آپ نے چیزوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں پر جو بناتے ہیں آؤٹ ورک پہ، اپ ورک پہ، سوری، اپ ورک پہ بناتے ہیں، فائبر پہ بناتے ہیں اکاؤنٹ، اور کہتے ہیں یہ آرڈر نہیں آتے۔ 90% لوگوں نے کہاں سے کاپی کیا ہوتی ہے؟ ڈسکرپشن کسی دوسرے سے۔ ریٹ لسٹ کہاں سے کاپی کی ہے؟ کسی دوسرے سے۔ آپ نے کی ورڈز کہاں سے اٹھائے ہیں؟ کسی دوسرے کے۔ خود کچھ نہیں کیا ہوتا تو پھر آرڈرز کہاں سے آنے؟ چیزوں کو تو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ تو جو بندہ سمجھ جاتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھنے کی زحمت کی؟ جیسے ہم نے یوٹیوب بنانے کا چینل بنانا شروع کر دیا ہے، ہمارے 90% لوگ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنس پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور جب اسٹرائک آتی ہے، کاپی رائٹ کا آتا ہے، پھر ان کو ہوش آتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سیکھ کر کام نہیں کرتے، بلکہ ہم کام کرتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں سیکھنا پڑے نا، ہم اوپر چلے جائیں، تو پھر اس طرح کام نہیں چلتا۔ ذیشان ارشد صاحب کہتے ہیں ورڈ پریس سائٹ ڈیزائن کی اسکل کہاں سیل کریں؟ کلائنٹ سرچنگ۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اسکل بھیجنی ہے اپنی، تو آپ کے پاس کیا پورٹ فولیو ہے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہوتا۔ ابھی میں یہ ذیشان صاحب نے میرے خیال میں کویسچن کیا ہے، ابھی میں ان سے کہوں گا مجھے اپنا پورٹ فولیو دکھائیں تو شاید کہیں جی میرے پاس پورٹ فولیو تو نہیں ہے، میں نے تو صرف لرن کیا تھا۔
تو آپ کے پاس کم از کم 5 ایسی پروفیشنل ویب سائٹس کا پورٹفولیو ضرور ہونا چاہیے، 5 ویب سائٹس کا جو پروفیشنلی آپ نے ڈیزائن کی ہوں اور انٹرنیٹ پہ آن لائن پڑی ہوئی ہوں۔ تو پھر آپ کسی کو اپنا سیمپل بھی دکھائیں گے، پھر آپ کو آرڈر بھی ملے گا، اور آرڈر تو ملنا انہی پلیٹ فارم سے ہی ہے، یا آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ ٹیل ایونٹ سی ایس ایس کب اسٹارٹ ہوگی؟ بھائی ٹیل ایونٹ سی ایس ایس جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم بات کریں گے، جب ہمارا جاوا اسکرپٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم فریم ورکس کی طرف آئیں گے۔ تو بہرحال آج کا موضوع جو ہے ہمارا ہے آن لائن ارننگ کا فیوچر، یا اس کا ہوتی کیوں نہیں۔ اینی ہو جی، ٹھیک ہے جی شان صاحب، اگر ہے تو اچھی بات ہے۔ تو آپ کو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آرڈر ملنے ہیں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میرا واٹس ایپ کا نمبر مل جائے گا، آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو ایک ایسا لنک دوں گا جہاں پر آپ کو تمام وہ پتہ لگ جائیں گے پلیٹ فارمز جہاں سے آپ آرڈرز لے سکتے ہیں، یا جہاں سے آپ کو انکم کے لیے آرڈرز مل سکتے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا، کسی اور کو بھی چاہیے ہوگا تو آپ مجھے میسج کریں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو بہرحال جو بھی آپ نے اسکل سیکھنی ہے اچھے سے سیکھیں، کسی اچھے مینٹور سے، کسی اچھے استاد سے اس کی کریکشن کریں، اپنی چیزوں میں اصلاح لیں۔ جو بھی آپ کے گرد بندہ ہے، آپ کے شہر میں کوئی نہ کوئی بندہ تو ایکسپرٹ ہوگا، آپ کے ایریے میں، آپ کے عزیزوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو ان سے کنسلٹ کر کے اپنی چیزوں کو، اسکل کو پالش کریں۔ تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، میں لوگو ڈیزائنر ہوں۔ جب لوگو بنانے کی باری آتی ہے، آپ میں سے بھی اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے گرافک ڈیزائننگ پڑھ لی ہے، تو پھر وہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں، مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں، آئیڈیاز ہی نہیں آتے ان کو۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کو رنگ استعمال کرنا سکھا دیا جائے، برش پکڑا دیا جائے، رنگ استعمال کرنا سکھا دیا جائے، تو آپ اچھے آرٹسٹ تو نہیں بن سکتے، آپ کو پینٹنگ تو نہیں سکھائی جا سکتی۔ آپ اردو بول سکتے ہیں، اردو لکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ اچھے شاعر بھی ہوں، آپ اچھے ادیب اور افسانہ نگار بھی ہوں۔ تو اس کے لیے بہرحال ایک پورا پروسیس سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم ٹائم لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اسکل جو بھی سیکھیں، اسکلز بہت اچھی ہیں۔ سب سے اچھی اسکلز جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ، بہت اچھی اسکلز ہیں۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ نہ ختم ہونے والی اسکل ہے، ان پر آئیں اور ان پر اپنے کام کو آغاز کریں، توجہ سے کریں، محنت سے کریں، ایکسٹریم لیول پہ کریں، کیونکہ مقابلہ آپ کا دنیا سے ہے، نہ کہ ایک شہر میں، نہ کہ ایک صوبے میں، نہ کہ ایک ملک میں، بلکہ دنیا میں آپ نے اچھا کام کرنا ہے، تو پھر ہی آپ کو آرڈر ملیں گے۔ جی چودھری ناصر جاوید صاحب ہیں، ایکسیلنٹ ورک سر۔ جی بہت شکریہ ناصر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور کچھ سوال ہو تو پوچھیے گا۔ غلام محمد صاحب ہیں، سر اگر کوئی حسد کی وجہ سے نہ بتائے کیا کریں؟ یہ بیٹے یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نہ بتائے آپ کو۔ آج کون سا دور ہے؟ جو ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس تھے تو ہمیں چیزوں کو تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی، لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، پھر بھی کتابیں نہیں ہیں، کوئی گوگل نہیں تھی ہوتی، ٹیچر نے جو بتا دیا بیچارے نے، ہم نے اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا، ہمیں بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں ٹیچر نے صحیح بتایا کہ نہیں ہے، کہ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، کوئی ایسا چیز نہیں تھی جہاں سے ہم پرکھتے تھے جب ہم پڑھتے تھے۔ کافی پرانی بات ہے، جو نیٹ سے پہلے کی باتیں ہیں۔ لیکن آج کل تو بھائی آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب ہی آپ کا استاد ہے۔ کوئی جو حسد سے نہ بتائے یا کسی وجہ سے بھی نہ بتائے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا ایسا کویسچن ہے جو آپ کو یوٹیوب نہیں بتاتا؟ کوئی اگر آپ کو کویسچن ہو آپ کے ذہن میں، اور آپ کو یوٹیوب اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ بتائے، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کویسچن مجھے ان دونوں میں سے کسی نے نہیں بتایا۔ تو آپ کو کسی بندے کا منت ہونے کی آج کے دور میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی غلام محمد صاحب، سر میرا نام خضر حیات ہے۔ اچھا جی، آپ کے اوپر غلام محمد آ رہا ہے، لیکن خضر حیات صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو بھائی کہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریں آپ سے۔ تو بات ہم کر رہے تھے یوٹیوب کی، ہم نے بات کی، بلاگنگ کی بات کی، اور ہم نے فری لانسنگ کی بات کی۔ یہ بیسٹ آپشن ہے اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے۔ تو ارننگ ہوتی ضرور ہے، لیکن اگر نہیں جس کو ہوتی، جس کو نہیں ملتے، اس کے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم نے کہاں غلط کیا ہے، کیا ہمارے پاس پورٹ فولیو ہے، کہ ہمارے اسکل کی چیزیں پوری ہیں۔ آپ کو اچھا سا ایک ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں، گوگل کے اپنے ٹیسٹ ہیں۔ لیٹ سپوز آپ کو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آتی ہے، اگر آپ کو فرنٹ اینڈ آتا ہے تو آپ ایچ ٹی ایم ایل کا، سی ایس ایس کا اور جاوا اسکرپٹ کا آن لائن ٹیسٹ دیں۔
और फाइवर ने भी अब तो शुरू कर दिया। और टेस्ट पास करेंगे तो डेफ़िनिटली आप कहलाएँगे कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। अगर आपसे टेस्ट ही पास नहीं होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं टेस्ट पास कैसे करें? भैया अगर आपने पढ़ा है तो टेस्ट पास करना कौन-सा मुश्किल हो जाएगा? टेस्ट पास करना तो उन्हीं लोगों को मुश्किल होगा ना जिन्होंने पढ़ा नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ उस वक़्त से कि हमने पढ़ना है और फिर आगे चलना है, चीज़ों को समझना है, तो आगे चलना है। ऐसा नहीं है, अब यकीन मानिए मैं भी अपने वीडियोज़ ट्यूटोरियल बनाता हूँ, 15-20 मिनट के ट्यूटोरियल के लिए मुझे घंटों पढ़ना पड़ता है। मुझे पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है, उस पे रिसर्च करनी पड़ती है, चीज़ों को करके देखना पड़ता है, फिर वीडियो बनती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर जाके कहीं आपके साथ आती है। तो इसलिए टाइम तो लगता है और मिनट होती है कितने 15-20 मिनट, लेकिन उसके पीछे मेहनत काफ़ी सारी होती है। सर यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में क्या ख़्याल है आपका? जी बिल्कुल ऑटोमेशन पे काम करें, अच्छा काम करें, दूसरों से मुख्तलिफ करें, जो दूसरों ने किया वो मत करें। ऑटोमैटिकली बनाएँ और अगर आप कैमरा फेस कर सकते हैं, कैमरा का आप हेजिटेशन महसूस नहीं करते, कोई कैमरा फ़ियर नहीं है आपको, तो खुद आए ना सामने, क्या ज़रूरत है आपको ऑटोमेशन की? ऑटोमेशन से तो सही अभी तो चल रहा है, हो सकता है आने वाले वक़्त में यूट्यूब बंद कर दें, तो फिर आपका कहाँ खड़े हैं? आपका फ्यूचर कहाँ पे है? तो इसलिए अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट करके भी कर सकते हैं और जो दोस्त हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि आप इस वक़्त हमारी वीडियो को एक दफ़ा लाइक कीजिए और फिर आगे बढ़िए ताकि एल्गोरिदम को पता लगे, यूट्यूब के एल्गोरिदम को कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर रही है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। और कुछ दोस्त अगर हमारे साथ नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे साथ उनका एक राब्ता बन जाए, हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, ज़ाहिर है आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आपको पता लगेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बर वक़्त आप इन चीज़ों को देख के अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को रास्ता दिखाया जाए, उन मायूस लोगों को रास्ता दिखाया जाए जो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए इंटरनेट पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, लेकिन बेचारों के साथ कोई सिरा नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, बहुत सारी आने वाले वक़्तों में करेंगे भी। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आते रहेंगे, मुलाकात रहेगी, नई-नई चीज़ें और नई-नई बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपने सिर्फ़ ये करना है कि अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।